Miscreants have set ablaze at least 6 motorcycles in Guwahati's Kitanagar area. The whole incident has been caught on CCTV camera. Police have accessed the CCTV footages to probe the incident. So this is another big story coming in from Guwahati. Miscreants have set ablaze at least 6 motorcycles in Guwahati's Kitanagar area. The whole incident of arson has been caught on CCTV camera. The police have accessed the CCTV footages to probe the incident, and investigation is on to identify those involved in the arsoning, those involved in the burning of the bikes. So this is a big story. Law and order situation once again. Culprits, anti-social elements have struck in the city of Guwahati. Once again, at least 6 motorcycles were burnt, were razed in the Kitanagar area by unknown miscreants. Fortunately, the incident has been caught on CCTV camera, which the police have by now accessed the footages, and investigation as well as all the process are underway to identify the culprits, those involved in the incident, and the police will be taking the most stringent action now. নাই আমি তো শুই আছিলো নিশ্চয় এটামান বাজিছে ওচৰৰ মানুহে মোক মাতিলে পংকজ দা তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বাইক জ্বলিছে উঠি আছোন আহিলো আহি চাও দেখিলো যে হয় বাইক জ্বলি আছে তাও মই ঘৰৰ মানুহখিনি মাতিলো ঘৰৰ মানুহখিনি মাতি দুটা ভাইটি এনেকে মাতি পানী মাৰিলো পানী মাৰি বাইকখিনি হেৰি কৰিছো আপোনাৰ জুইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছো আৰু আৰক্ষী জনাইছো ৰাতি আৰক্ষী আহিছে মোৰ সিসি কেমেৰা ফুটেজত এজন মানুহ জ্বলাই দিয়াটো দেখা গৈছে আৰু কিন্তু মানুহজন কোন মই স্পষ্ট ধৰিব পৰা নাই আৰু এটা চাৰি মান হৈছে কেইখন কি বাহন জ্বলিছে 5খন মান জ্বলিছে 3খনটো বহুত জ্বলি গৈছে 2খন অলপ কম হৈছে